গোলাবাড়ি থানার অন্তর্গত উড়িয়াপাড়াতে গতকাল রাত্রে চলল ৩ রাউন্ড গুলি, আর এতেই আতঙ্কিত এলাকাবাসী। তারপর থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েনি। এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক বা অ্যারেস্ট করা হয়নি। মানুষ পুরোপুরি প্রশাসনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হাওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকায় উড়িয়াপাড়া সনাতন মিস্ত্রি লেনে চলল গুলি। জখম এক, নাম তারক বারিক, হাওড়া হাসপাতালে ভর্তি। গতকালই ওই এলাকায় ৩ যুবকের মধ্যে বচসা হয়। একজন পিস্তল বের করে। তখনই এলাকার লোকজন ঝামেলা থামাতে যায়, পিস্তল কেড়ে নিতে যায়। তখনই ওই ৩ জন পালাতে থাকে। এদের মধ্যে ২ জন স্থানীয় যুবক, নাম সুচিত সিং ও রাজ পাণ্ডে। বাকি অন্যজন বহিরাগত। তাকে ধাওয়া করে স্থানীয়রা। ওই যুবক তখনই পিস্তল থেকে গুলি চালায়। জখম হয় তারক বারিক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। देखिए, हम लोग सुबह में उठा है तो रात का घटना सब बताया कि 2-2:30 बजे के करीब रात में यहाँ पर दौड़ा दौड़ी हुआ। सब इधर में जो पब्लिक है लोग, जो लोग कुछ आहट सुना तो बोला कि यहाँ दौड़ा दौड़ी हुआ, गोली भी चला है। इसलिए कि सब आतंकित है, बच्चा छोटा लोग फैमिली। आप लोग आतंकित है? हाँ, आतंकित रहेगा नहीं, जहाँ गोली लगेगा वहाँ तो आतंकित होगा आदमी। अच्छा, इसका आगे भी ऐसा हुआ है सर? आगे इधर नहीं हुआ है, इधर नहीं हुआ है घटना ऐसा। पहला ही बार हुआ रात में इस तरह से, और अभी तक कुछ नहीं समझ में आया कि क्या झमेला था, क्योंकि रात का चीज़ है। अब रात में कौन किसका क्या मूड हुआ, आपस का है, कौन था नहीं था, ये भी नहीं समझ में आ रहा। मैंने वो लोग गोली चला के भाग गए? हाँ, गोली चलाया, भीड़ था यहाँ पे, 25-30 लड़का दौड़ के गया, धर धर तो आसपास का आदमी बोल रहा बहुत भीड़ था, काम हुआ, हमने देखा, यही बात है। और एक आदमी को गोली भी लगा है? एक आदमी को गोली लगा। आपका नाम? मेरा नाम बच्चालाल चौधरी।